7वां बाब। यर्मिया हैकल में मनादी करता है। ये वो कलाम है जो खुदावन की तरफ से यर्मिया पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, तू खुदावन के घर के फाटक पर खड़ा हो और वहां इस कलाम का इश्तिहार दे और कह, ऐ यहूदा के सब लोगों जो खुदावन की इबादत के लिए इन फाटकों से दाखिल होते हो, खुदावन का कलाम सुनो। रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि अपनी रविशें और अपने आमाल दुरुस्त करो तो मैं तुमको इस मकान में बसाऊंगा। झूठी बातों पर भरोसा न करो और यूं न कहते जाओ कि ये है खुदावन की हैकल, खुदावन की हैकल, खुदावन की हैकल। क्योंकि अगर तुम अपनी रविशें और अपने अमाल सरासर दुरुस्त करो, अगर हर आदमी और उसके हमसाये में पूरा इंसाफ करो, अगर परदेसी और यतीम और बेवा पर जुल्म न करो और इस मकान में बेगुनाह का खून न बहाओ और गैर माबूदों की पैरवी जिसमें तुम्हारा नुकसान है न करो, तो मैं तुमको इस मकान में और इस मुल्क में बसाऊंगा जो मैंने तुम्हारे बाप दादा को कदीम से हमेशा के लिए दिया। देखो, तुम झूठी बातों पर जो बेफायदा है भरोसा करते हो। क्या तुम चोरी करोगे, खून करोगे, जिनाकारी करोगे, झूठी कसम खाओगे और बाल के लिए बखूर जलाओगे और गैर माबूदों की जिनको तुम नहीं जानते थे पैरवी करोगे और मेरे हजूर इस घर में जो मेरे नाम से कहलाता है आकर खड़े होगे और कहोगे कि हमने खलासी पाई ताकि ये सब नफरती काम करो। क्या ये घर जो मेरे नाम से कहलाता है तुम्हारी नजर में डाकुओं का गार बन गया? देख, खुदावंद फरमाता है, मैंने खुद ये देखा है। बस अब मेरे उस मकान को जाओ जो सैला में था, जिस पर पहले मैंने अपने नाम को कायम किया था, और देखो कि मैंने अपने लोगों यानी बनी इस्राएल की शरारत के सबब से उससे क्या किया। और खुदावंद फरमाता है, अब चूंकि तुमने ये सब काम किए, मैंने बर वक्त तुमको कहा और ताकीद की, पर तुमने न सुना, और मैंने तुमको बुलाया पर तुमने जवाब न दिया। इसलिए मैं इस घर से जो मेरे नाम से कहलाता है, जिस पर तुम्हारा एतमाद है, और इस मकान से जिसे मैंने तुमको और तुम्हारे बाप दादा को दिया, वही करूंगा जो मैंने सैला से किया है, और मैं तुमको अपने हजूर से निकाल दूंगा, जिस तरह तुम्हारी सारी बरादरी इफ्राइम की कुल नस्ल को निकाल दिया है। कौम की नाफरमानी। बस तू इन लोगों के लिए दुआ न कर और इनके वास्ते आवाज बुलंद न कर और मुझसे मिन्नत और शफात न कर, क्योंकि मैं तेरी ना सुनूंगा। क्या तू नहीं देखता कि वो यहूदा के शहरों में और यरूशलेम के कूचों में क्या करते हैं? बच्चे लकड़ी जमा करते हैं और बाप आग सुलगाते हैं और औरतें आटा गूंथती हैं ताकि आसमान की मलिका के लिए रोटियां पकाएं और गैर माबूदों के लिए तपावन तपाकर मुझे गजबनाक करें। खुदावन फरमाता है, क्या वो मुझी को गजबनाक करते हैं? क्या वो अपनी ही रूह स्याही के लिए नहीं करते? इसी वास्ते खुदावन खुदा यूं फरमाता है कि देख, मेरा कहरो गजब इस मकान पर और इंसान और हैवान और मैदान के दरख्तों पर और जमीन की पैदावार पर उंडेल दिया जाएगा, और वो भड़केगा और बुझेगा नहीं। रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि अपने ज़बीहों पर अपनी सोख्तनी कुर्बानियां भी बढ़ाओ और गोश्त खाओ, क्योंकि जिस वक्त मैं तुम्हारे बाप दादा को मुल्क मिस्र से निकाल लाया, उनको सोख्तनी कुर्बानी और ज़बीहे की बाबत कुछ नहीं कहा और हुक्म नहीं दिया, बल्कि मैंने उनको ये हुक्म दिया और फरमाया कि मेरी आवाज के शिनवा हो, और मैं तुम्हारा खुदा हूंगा और तुम मेरे लोग होगे, और जिस राह की मैं तुमको हिदायत करूं उस पर चलो ताकि तुम्हारा भला हो। लेकिन उन्होंने ना सुना ना कान लगाया, बल्कि अपनी मसलहतों और अपने बुरे दिल की सख्ती पर चले
اور برگشتہ ہوئے اور آگے نہ بڑھے۔ جب سے تمہارے باپ دادا ملک مصر سے نکل آئے اب تک میں نے تمہارے پاس اپنے سب خادموں یعنی نبیوں کو بھیجا۔ میں نے ان کو ہمیشہ بر وقت بھیجا، لیکن انہوں نے میری نہ سنی اور کان نہ لگایا، بلکہ اپنی گردن سخت کی۔ انہوں نے اپنے باپ دادا سے بڑھ کر برائی کی۔ تو یہ سب باتیں ان سے کہے گا لیکن وہ تیری نہ سنیں گے۔ تو ان کو بلائے گا لیکن وہ تجھے جواب نہ دیں گے۔ پس تو ان سے کہہ دے کہ یہ وہ قوم ہے جو خداوند اپنے خدا کی آواز کی شنوا اور تربیت پذیر نہ ہوئی، سچائی نیست ہو گئی اور ان کے منہ سے جاتی رہی۔ ہنوم کی وادی میں بدکاریاں۔ اپنے بال کاٹ کر پھینک دے اور پہاڑوں پر جا کر نوحہ کر، کیونکہ خداوند نے ان لوگوں کو جن پر اس کا قہر ہے رد اور ترک کر دیا ہے، اس لیے کہ بنی یہودا نے میری نظر میں برائی کی۔ خداوند فرماتا ہے، انہوں نے اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے اپنی مکروہات رکھی تاکہ اسے ناپاک کریں، اور انہوں نے توفت کے اونچے مقام بن ہنوم کی وادی میں بنائے تاکہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو آگ میں جلائیں، جس کا میں نے حکم نہیں دیا، اور میرے دل میں اس کا خیال بھی نہ آیا تھا۔ اس لیے خداوند فرماتا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ یہ نہ توفت کہلائے گی نہ بن ہنوم کی وادی، بلکہ وادی قتل، اور جگہ نہ ہونے کے سبب سے توفت میں دفن کریں گے۔ اور اس قوم کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوں گی، اور ان کو کوئی نہ ہنکائے گا۔ تب میں یہودا کے شہروں میں اور یروشلیم کے بازاروں میں خوشی اور شادمانی کی آواز، دلہے اور دلہن کی آواز موقوف کروں گا، کیونکہ یہ ملک ویران ہو جائے گا۔ 8واں باب۔ خداوند فرماتا ہے کہ اس وقت وہ یہودا کے بادشاہوں اور اس کے سرداروں اور کاہنوں اور نبیوں اور یروشلیم کے باشندوں کی ہڈیاں ان کی قبروں سے نکال لائیں گے، اور ان کو سورج اور چاند اور تمام اجرام فلک کے سامنے، جن کو وہ دوست رکھتے اور جن کی خدمت و پیروی کرتے تھے، جن سے وہ صلاح لیتے تھے اور جن کو سجدہ کرتے تھے، بچھائیں گے۔ وہ نہ جمع کی جائیں گی نہ دفن ہوں گی، بلکہ روئے زمین پر کھاد بنیں گی۔ اور وہ سب لوگ جو اس برے گھرانے میں سے باقی بچ رہیں گے، ان سب مکانوں میں جہاں جہاں میں ان کو ہانک دوں، موت کو زندگی سے زیادہ چاہیں گے۔ رب الافواج فرماتا ہے۔ گناہ اور سزا۔ اور تو ان سے کہہ دے کہ خداوند یوں فرماتا ہے، کیا لوگ گر کر پھر نہیں اٹھتے؟ کیا کوئی برگشتہ ہو کر واپس نہیں آتا؟ پھر یروشلیم کے یہ لوگ کیوں ہمیشہ کی برگشتگی پر اڑے ہیں؟ وہ مکر سے لپٹے رہتے ہیں اور واپس آنے سے انکار کرتے ہیں۔ میں نے کان لگایا اور سنا، ان کی باتیں ٹھیک نہیں۔ کسی نے اپنی برائی سے توبہ کر کے نہیں کہا کہ میں نے کیا کیا؟ ہر ایک اپنی راہ کو پھرتا ہے، جس طرح گھوڑا لڑائی میں سر پٹ دوڑتا ہے۔ ہاں، ہوائی لک لک اپنے مقررہ وقتوں کو جانتا ہے، اور قمری اور ابابیل اور کلنگ اپنے آنے کا وقت پہچان لیتے ہیں، لیکن میرے لوگ خداوند کے احکام کو نہیں پہچانتے۔ تم کیوں کر کہتے ہو کہ ہم تو دانش مند ہیں اور خداوند کی شریعت ہمارے پاس ہے، لیکن دیکھ، لکھنے والوں کے باطل قلم نے بطالت پیدا کی ہے۔ دانش مند شرمندہ ہوئے، وہ حیران ہوئے اور پکڑے گئے۔ دیکھ، انہوں نے خداوند کے کلام کو رد کیا۔ ان میں کیسی دانائی ہے! پس میں ان کی بیویاں اوروں کو اور ان کے کھیت ان کو دوں گا جو ان پر قابض ہوں گے، کیونکہ وہ سب چھوٹے سے بڑے تک لالچی ہیں، اور نبی سے کاہن تک ہر ایک دغاباز ہے۔ اور وہ میری بنت قوم کے زخم کو یوں ہی سلامتی سلامتی کہہ کر اچھا کرتے ہیں، حالانکہ سلامتی نہیں ہے۔ کیا وہ اپنے مکروہ کاموں کے سبب سے شرمندہ ہوئے؟
وہ हरगिज शर्मिंदा न हुए, बल्कि वो लजाए तक नहीं। इस वास्ते वो गिरने वालों के साथ गिरेंगे। खुदावंद फरमाता है, जब उनको सजा मिलेगी तो वो पस्त हो जाएंगे। खुदावंद फरमाता है कि मैं उनको बिल्कुल फना करूंगा। ना ताक में अंगूर लगेंगे और ना अंजीर के दरख्त में अंजीर, बल्कि पत्ते भी सूख जाएंगे, और जो कुछ मैंने उनको दिया जाता रहेगा। हम क्यों चुपचाप बैठे हैं? आओ इकट्ठे होकर मोहकम शहरों में भाग चलें और वहां चुप हो रहें, क्योंकि खुदावंद हमारे खुदा ने हमको चुप कराया और हमको इंद्रायन का पानी पीने को दिया है, इसलिए कि हम खुदावंद के गुनाहगार हैं। सलामती का इंतजार था पर कुछ फायदा न हुआ, और शिफा के वक्त का पर देखो दहशत। उसके घोड़ों के फर्राने की आवाज दान से सुनाई देती है, उसके जंगी घोड़ों के हिनहनाने की आवाज से तमाम जमीन कांप गई, क्योंकि वो आ पहुंचे हैं और जमीन को और सब कुछ जो उसमें है और शहर को भी उसके बाशिंदों समेत खा जाएंगे। क्योंकि खुदावंद फरमाता है, देखो मैं तुम्हारे दरमियान सांप और अफई भेजूंगा, जिन पर मंतर कारगर न होगा और वो तुमको काटेंगे। यर्मिया अपने लोगों के लिए गम करता है। काश कि मैं गम से तसल्ली पाता, मेरा दिल मुझ में सुस्त हो गया। देख, मेरी बिन्नते कौम के नाले की आवाज दूर के मुल्क से आती है। क्या खुदावंद सय्यून में नहीं? क्या उसका बादशाह उसमें नहीं? उन्होंने क्यों अपनी तराशी हुई मूर्तों से और बेगाना माबूदों से मुझको गजबनाक किया? फसल काटने का वक्त गुजरा, गर्मी के अयाम तमाम हुए और हमने रिहाई नहीं पाई। अपनी बिन्नते कौम की शिकस्तगी के सबब से मैं शिकस्ता हाल हुआ। मैं कुढ़ता रहता हूँ, हैरत ने मुझे दबा लिया। क्या जिल्लात में रोगने बलसान नहीं है? क्या वहाँ कोई तबीब नहीं? मेरी बिन्नते कौम क्यों शिफा नहीं पाती?